তিনি চুং ত্রিপুরা মথানি তরফ থেকে যিনি বরম গানাং হাসতেফা एबा गवर्नर त्रिपुरानि बिनि दाखाक्ति तिनि सारा त्रिपुरा मथाबाय चंजाक जे दिनैनि सालो मेमोरेंडम 1 पॉइंट डिमांड टी मेमोरेंडम सबमिट खानाय और मेमोरेंडम का जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड त्रिपुरा जगो दाक्ति चालू माखानाय बाय के ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड टी तिनि चिंग एकटा पॉइंट टी जे डिमांड टी तिनि जे डेपुटेशन रजाका तिनि लं ट्राइबेली सब डिविजन SDM Borong Ganang SDM ni yago yapar jaka 7 members delegate tini chungaro representative tongo borok ongka chini loge chini party ni leaders rok ang nije dolai district president Jatish Tripura tongo bini loge Hollywood chakma chini YTF central working committee ni president tapre muak dingi dalong central committee ni chini TWF ni member Kisan Deborma chini district committee ni president YTF Levenjoy Riang chini district committee ni সদস্য এবা বিনি sub zonal chairman ইনখাই জগদীশ দেববর্মা district committee ni general secretary ইনখাই সুরপিনি কলই chini TWF district committee ni vice president খরক সিনি আদং जों chini যে পার্টি সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেমোরেন্ডাম 1 point demand টি ting chini submit khaika chini borom ganang SDM bo khub kha warbai chini saka chini je i memorandum no baya DM ni maddhome bo hastefa ni aro rohonani bagai bo uddog nalai as aboni bagai chini tinini je deputation abo khub naithok khaine kongkha এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ এবং কাহাম কগ্ন chung SDM bai salai leka aboni bagai kok thumnai rok jara